अबैकस लेवल फर्स्ट का क्लास 21 है और क्लास 21 में आज हम सीखने वाले हैं नेगेटिव कंपाउंड्स ऑफ बिग फ्रेंड्स का लास्ट फॉर्मूला। नेगेटिव कंपाउंड्स ऑफ बिग फ्रेंड का लास्ट फॉर्मूला है लेस वन के लिए। लेस वन के लिए फॉर्मूला है लेस 10 ऐड 9। ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब यूनिट प्लेस पर हमारे पास लेस वन करने के लिए बिट्स अवेलेबल नहीं होगी, तभी ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेस वन के लिए फॉर्मूला है लेस 10 ऐड 9। इस फॉर्मूले के थ्रू हमें 10 सम सॉल्व करने हैं। सो हमारा फर्स्ट सम है ऐड 1 ऐड 9 लेस 1। ऐड 1 ऐड 9 लेस 1। लेस 1 नॉट अवेलेबल हियर, 1 not available here. So लेस 1 करने के लिए फॉर्मूला है लेस 10 ऐड 9। 10 minus 9 1. The answer is 9. नेक्स्ट सम है ऐड 8 ऐड 2 लेस 1। ऐड 8 ऐड 2 लेस 1. The answer is 9. नेक्स्ट सम है ऐड 6 ऐड 4 लेस 1। ऐड 6 ऐड 4 लेस 1. The answer is 9. Next sum है add 3 add 6 less 1। add 3 add 6 less 1। अब यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस पर हमारे पास लेस 1 करने के लिए बिट्स अवेलेबल है। अब यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो लेस 1। द आंसर इज 8। नेक्स्ट सम है add 8 add 2 less 1. The answer is 9. Next sum है add 8 add 2 less 1 add 4। add 8 add 2 less 1 add 4. The answer is 13. Next sum है add 7 add 3 less 1 add 6। add 7 add 3 less 1 add 6. The answer is 10 plus 5 15. Next sum है add 8 add 2 less 1 add 8। add 8 add 2 less 1 add 8. The answer is 17. Next sum है add 4 add 6 less 1 add 5। add 4 add 6 less 1 add 5. The answer is 10 plus 4 14. And last sum है add 8 add 7 add 5 less 1। add 8 add 7 add 5 less 1. The answer is 10 plus 9 19. सो स्टूडेंट्स, हमने लेस 1 इज इक्वल टू लेस 10 ऐड 9 इस फॉर्मूले के थ्रू 10 सम सॉल्व किए हैं। ये सम कैसे सॉल्व किए जाते हैं अबैकस लेट के थ्रू, ये आज हम इस क्लास में सीखे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।